Hello everyone, welcome back to IS 103. This is Ma'am Jennifer and I hope you are all doing well. So since you're having difficulty accessing and familiarizing the Miro tool, we will use the Google Slides instead. So based on your team assignments on our Miro tool, mo gihapon ni siya nga mga teammates or team members ang atong gamiton with the new tool. So I have created four Google Slides. So one for each section. So gilahi-lahi ta na mo di na nato pwede ipon because mudaghan na kayong slides, maragubot na pod. So these links are about the week 1 activities. So i-follow lang nato ang week 2 kay murag medyo basig maglibog na pod mo kung unsay dapat buhaton, no? Okay, for week 1, kung tan-awon ninyo, again, this is an example for IS 103, section JK1. So, naatay 5 ka teams. And then, for next slide, gidugangan ako guys og 3 questions ang duha lang ka question for week 1 para ato siyang ma-assign for each team. So for question number 1, that will be assigned to blue team. Question number 2 for red team, 3 for the yellow team, 4 for the green, and 5th for the purple team. So sa second slide sa inyong mga Google slide links na dito ang mga team assignments nato, no? Say yan for JOW1, JK1, JK1 mangyapon ni one edit and DE1. Okay. So for the next slide, dinhin na magsugod ang work area sa kada team. So take note nga mo ni ang question number 1, right? So all you need to do is to write or to insert your team color, your team leader, and the members. So, dili na pareha sa Miro nga kailangan pa ka mag-insert og shape or sticky note. So, you just need to double click the shapes or the text box and then automatically mo type na lang mo sa text para dili kayo lisod para sa inyo ha. So, with this, so mo ni siya ang atong ginatawag og messy board for each team. Nganong messy siya kay bahala mo kung sa inyong ibutang dinhi, right? So, just ensure nga butangan ninyo name kung kinsa mo. So, unsa tong keyword, unsa to i-answer ninyo based sa inyong question. So, for this example, for the blue team, ang question nila is, unsa nga mga items that the manager should consider when applying architecture to an enterprise. Take note, guys, nga dani sa inyong 22 page na reading material. Tanan nga mga questions din naara didto. But there are situational questions nga posible wala didto. But pwede nimo gamiton tong reading materials as reference. And with this, kay messy board man siya, posible na agi mga tendency nga mangutana mo sa inyong classmates or sa imong ka-teammates or mag-collab mo kung unsay dapat ninyo buhaton. Like, for instance, na ay 6 ka keyword based sa katong atong reading material. So, unsaon ninyo na pag-divide. So, in that case, you can make use of this note section sa baba. So, pwede mo din mag-converse na i-type lang inyong mga questions kung naamoy gusto i-clarify sa imong teammates. Like, example, ato i-divide ang mga keywords. This is Jenny. Okay, tubag. Or, we can also make use of the chat box. Kung makita ninyo diri sa taas. So, i-click lang nimo ni. Ayan, mugawas ang box wherein pwede ka maka-chat. Kaso lang, makita na siya sa tanan nga member or invited ani nga sheet, no? Or you can also insert comment. So, na tong comment ayun. And then you can tag your team members by email address para ma-notify siya nga oy gitag ka sa imong team member.
So write your questions or your comments or your suggestions and just post the comment. And then with that, pwede ta mag-reply. So ayan, pwede siya for conversation. So next to the messy board will be the final answer board. So, ayan, si kaning example sa blue team, collab synthesis. So, ang team leader nga gi-assign ninyo, kailangan i-assist to siya sa mga members and should decide for the final answer. Kani po siya nga slide will be the basis for the feedbacking of the other teams. No, so pasabot katong mga answers ninyo kailangan basahon po to sa uban nga teams because napod sila part, napod sila activity nga buhaton based sa inyong answer. So asa to siya mahitabo. So ayan, since katong previous na ko ang gipakita is for blue team, so ang mo feedback are the red, yellow, green, and purple team. So, unsay na dinhi, each team should decide for their final answer also. So, kailangan pud gihapon mo mag-collaborate. So, with this, pwede nyo gamiton gihapon ang note or comment or pwede mo create og kawaling ninyo nga private chat group, no? So, sa question number 1 nato, mo ni ang questions for your feedback. Like, inyong i-assess unsay kulang sa answers sa blue team. And then, inyo siyang ibutang dinhi ang keyword na pod and explain lang siya briefly. Ingana lang kasayon. Okay, for question number 2, let's proceed. Based on the bank for us case, unsa ang function sa enterprise architect? So, based sa katong case, ang enterprise architect dito kay si Ian Miller ba to? So, mo ni siya ang question for red team. Same, na sila messy board nga buhat nga nabuhat. So, bahala sila unsay mga answers nila dinhi. And yeah, nakalimot kog butang sa ilang final answer sa dugangan na nato na, but this part is where the other teams will put or enter their feedback for the red team. Ayan, so different ang questions sa feedbacking, no, sa katong main question. So again, this is for question number 3 and ang mo answer ana kay si yellow team and they will decide for their final answer and then mo feedback na pud ang uban nga teams. Again, take note nga tanan feedbacking nga slides dili parehas og feedback question. So kailangan ninyo basahon o unsay naa dinhi unsay dapat ipabuhat sa inyo ha. Take note ayaw kay daghan na inyong feedback kung mahimo keyword lang gid siya and then gamay lang gid nga description or discussion. What else? So green team mao ni sila ilang question dinhi sila mag-answer and their final answer should be in this slide. Again mao ni basihan sa uban nga teams on the feedbacking part. Ayun, feedback. Lahi na po ang questions. Take note. And for the last team, mao ni siya ang question. But there is a section, by the way, nga 4 teams lang sila. Murag si JOW1. So, dili na ninyo answeraning dili nga part pod. Kay 4 teams man lang sila. So, 4 questions lang pod tataman. Yeah, so if you have questions, feel free to chat gamit ang atong group chats or katong uban nga mga collab tools nga gihatag na to sa inyo ha. So I guess that would be all. Salamat sa pagpaminaw and I hope nga mahuman nato ni within the week kay murag behind na ta kaayo. So have a good morning, have a good day, have a good night, and thank you for listening.